भगवते वासुदेवाय। कली आज समस्त भितर प्रवेश करिसंती आ कलीर प्रभाव रे लोक मानक आखिरे अंध पुटुली बंधा हो गला। से माने भल कौन मंद कौन से कथा आउ जानी पारलेनी। जे जो माने धर्म करुले से माने अधर्म कले, जो माने न्याय करुले से माने अन्याय कले। पशुतुल्य ए मनीष भितर जो दिव्य ज्ञान थिला से दिव्य ज्ञान को हरई देले, पशुतुल्य हो गले। किंतु ए कली जुगरे जो गोटे पाद धर्म रहिला से धर्म साधु सन्थ मुनि ऋषि माने से माने केबे कलीर प्रभाव रे आसिलेनी। सबु बाधा विघ्न को निजे सही से माने धर्म प्रचार रे लागिले, धर्म मार्ग रे चलिले। तेणु से मानक पाई संसार रे धर्म व्यापीच, नले तीन भाग अधर्म रे आज पूरी जाइछि। तेणु आमे समस्ते कहती आज मुनि ऋषि माने गोटे कथा आलोचना करती जे पिंड ब्रह्मांड एक मत, जे ब्रह्मांड रे जा अछि पिंड रे मध्य ता अछि। तेणु प्रथमे आम पिंडटा वर्तमान सुप्त अवस्था रही कहीं ना ये कलीर प्रभाव रे, कलीर प्रभाव रे सुप्त अवस्था रही। तेणु ताकू जाग्रत कराओ। मुनि ऋषि समस्ते कौन करती ना षडचक्र को जाग्रत करती। ए षडचक्र को जाग्रत कहीं करती तार मध्य सुंदर कथा। समस्त मुनि ऋषि माने कहती जे षडचक्र को जाग्रत कर। तेणु ए षडचक्र कौन आमे जानी ना, किंतु मनीष भितर षडचक्र अच्छी ताकू जाग्रत कर। समस्ते कहती विज्ञान कहे षडचक्र को जाग्रत कर, तेणु पुराण कहे षडचक्र को जाग्रत कर। जदि जाग्रत करा जाए ताले षडचक्र जदि प्रत्येक मनीष शरीर रे षडचक्र अच्छी ताहले से सुप्त अवस्था अच्छी कहीं। जदि शरीर रे सी अच्छी षडचक्र अच्छी ताले से सुप्त अवस्था कहीं अच्छी। तेणु ताकू जाग्रत करने को कहीं पड़ो। प्रथमे ए कथा को बुझा पड़ो जे षडचक्र कौन आउ ए षडचक्र को जाग्रत कले कौन हुए। षडचक्र को आम किसी मात्रा देखी टीवी माध्यम हो कि कौन से माध्यम देखी षडचक्र गोटे जमी उज्ज्वल ज्योति सदृश्य। जे जो माने षडचक्र को मुनि ऋषि माने साधना करी जोग करी जो माने षडचक्र को जाग्रत करांती से सब ज्योति आसी जाए। छटारे ज्योति आसे, छटा चक्र भितर ज्योति आसे। तेणु ए ज्योति कहीं आम शरीर में जाग्रत हवा दरकार, ज्योति जलिबा कहीं दरकार। ये समस्त भितर किसी ना कि समस्त भीतर किसी प्रश्न आसीथिबो, किंतु जो माने ज्ञानी गुणी से माने तो भल भाव जानिछंती, किंतु जो माने न जानिछंती षडचक्र को जाग्रत करवा कहीं। षडचक्र को जाग्रत कले कौन हम आ न कले कौन हम ये कथा को समस्त को जानिबा दरकार। आ जदि शरीर भितर षडचक्र अच्छी ताले सी सुप्त अवस्था अच्छी कहीं ताकू मध्य जानिबा दरकार। तेणु षडचक्र होची प्रत्येक मनुष्यर गोटे शक्ति। ये छटी शक्ति मनुष्य भितर जदि न रहे ताहले तार समस्त ज्ञान विलुप्त हो, समस्त ज्ञान तार विलुप्त हो, सी अधर्म मार्ग में परिचालित हो। कहीं कली से जो छटी षडचक्र को जाग्रत करने ही दौना। तेणु आमको से षडचक्र को जाग्रत करने को पड़ो। षडचक्र जाग्रत हो गला, चिंता करंतु षडचक्र जाग्रत हो गले कौन हम शरीर ना। षडचक्र जो जाग्रत हो ये षडचक्र होती आम गोटे साधारण भाव में बुझा। जिते आम गोटे घर आम घर गोटे परिसर अच्छी, गोटे घर परिसर भितर आमे विभिन्न प्रकार लाइट सब खंजी, बिजुली बत्ती सब जलुची। कहीं आम बिजुली बत्ती जलेबा ना चोर न पशिबाई, ए साप बेंग इत्यादि जीवजंतु मान केमी न पशिबे। कहीं सी हूँ गोटे सिक्यूरीटी,
ଯାହାକୁ ଜଗୁଆଳି ବୋଲି କହନ୍ତି, ଯେ ଆମର ଲାଇଟ୍ଟେ ଲାଗିଲେ ସେ ଆମର ଜଗୁଆଳି ହେଇକି ରହିଲା। ଯଦି ଘରଟି ଅନ୍ଧାର ଥିବ, ଘରର ପରିସର ଯଦି ଅନ୍ଧାର ଥିବ, ତାହେଲେ ସେ ଘରକୁ ଚୋର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଶିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଯେଉଁଠି ଅନ୍ଧକାର ରହିଛି ସେଠି ଘର ଭିତରେ ଚୋର ନିଶ୍ଚିତ ପଶିବ। ଆଉ ଚୋରଟି ପଶିଲା ପରେ କ'ଣ କରିବ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। ଯଦି ଘରଟି ଅନ୍ଧକାର ଥିବ, ଚୋରଟି ପଶିଲା ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ଚୋରି କରି ନେଇଯିବ। ଯଦି ଚୋରି କରିକି ନେଇଯିବ, ତାହେଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଆମେ ଲାଇଟ୍ ସବୁ ଲଗାନ୍ତି, ପୁରା ଆଲୋକମୟ କରିଦିଅନ୍ତି। ସେମିତି ଶରୀରରେ ଇଏ 6ଟି ଚକ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ସେମିତି ଆଲୋକ। ଆମ ଶରୀରଟା ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ରହିଛି, ଆଉ ଏ ଶରୀର ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଘର, ଯେଉଁ ବାଟରେ କି ଆମର ସବୁଠି କବାଟ ଅଛି। ସବୁ ଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରାୟତଃ ଘରେ କବାଟ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଶରୀରର ଯେଉଁଠି ଦ୍ୱାର ସବୁ ଅଛି ସେଠି କବାଟ ନାହିଁ, ସେ ସବୁ ଖୋଲାମେଲା ପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ଏଠି ଚୋର ପଶିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ। ଏ ଶରୀର ଭିତରକୁ ଚୋର ପଶିବାକୁ ସୁବିଧା ହେବ। ଚୋର ବୋଇଲେ କିଏ ନା, ଚୋର ବୋଇଲେ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଉଛନ୍ତି, ନାକ 2ଟି ପୁଡ଼ା ଆମର ଅଛି। ସେ 2ଟି ପୁଡ଼ାରୁ ଆମର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଆସୁଛି ଯାଉଛି। ନାକ ଭିତରେ କିଛି ଶତ୍ରୁ ପଶି ଯାଇପାରନ୍ତି, କିଛି ଜୀବାଣୁ ପଶିଯାଆନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜୀବାଣୁକୁ ଆମ ଭିତରେ ଯାଇ ସେମାନେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାନ୍ତି, ସେଇମାନେ ହିଁ ଚୋର। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଜୀବାଣୁ ମାନେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି, ଶୋଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମ ନାକ ବାଟ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଜୀବାଣୁଟେ ପଶିଗଲା, ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେନି। ସିଏ ତା ଭିତରେ ଯାଇକି କ'ଣ କଲା ନା, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ଧକାରପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ଏ ଶରୀର ଭିତରଟା ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ଧକାରପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ସିଏ ସେତେବେଳେ ତା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲା। କେଉଁଠି କ'ଣ ଚୋରି କରିବା କଥା, ତାର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ସେୟା କରେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ 9ଟି ଦ୍ୱାର ଆମର ରହିଛି। ଏ ଶରୀର ଭିତରେ 9ଟି ଦ୍ୱାର ରହିଛି। ଯେଉଁ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ସେମାନେ ପଶିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଦୁଷ୍ଟ ଜୀବାଣୁମାନେ ପଶିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, କାହିଁକିନା ତାର ଜଗୁଆଳି କେହି ନଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଷଡ଼ଚକ୍ର ଜାଗ୍ରତ ଥିବ, ଯଦି 6ଟି ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି ଏ ଶରୀର ଭିତରେ, ଏ ଶକ୍ତିର ଲାଇଟ୍ ଯେତେବେଳେ 6ଟି ଶକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗୁଆଳି। ସମସ୍ତେ ସବୁ ଜାଗାରେ 9 ଦ୍ୱାରରେ ସବୁ ଦ୍ୱାରୀମାନେ ଜଗି ଯାଇଛନ୍ତି, ସବୁ ଦ୍ୱାରୀମାନେ ଜଗିଯିବେ। ଯେତେବେଳେ ଷଡ଼ଚକ୍ର ଜାଗ୍ରତ ହେବ, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଦ୍ୱାରରେ ସମସ୍ତେ ଜଗିଯିବେ। ତେଣୁ ଏ ଶରୀର ଭିତରକୁ ଆଉ ପାପ ପଶିପାରିବ କି, ଚୋରଟି ଆଉ ପଶିପାରିବ କି? ଯେତେବେଳେ ଚୋରଟି ପଶିବାକୁ ଯିବ, ସେତେବେଳେ ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରହରୀ ଯେ ଥିବ, ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାକୁ ମାରିକି ବିଦା କରିଦେବ। ଯା, ନାକ ଭିତରେ ଆମେ ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ପଶି ଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଆମ ପାଖରେ ଜଗିବା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ, ନା ଆମେ ବି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମ ଆଖିରେ ବି ସେ ଜୀବାଣୁ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି, ସେ ପବନ ସଦୃଶ୍ୟ। ତେଣୁ ତାକୁ ଜଗିଲା ବେলা ନିହାତି ଜାଗ୍ରତ ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇକି ଆମ ଶରୀରକୁ ଏ 9ଟା ଦ୍ୱାରରେ ସେମାନେ ଜଗି ରହିବେ, 9ଟା ଦ୍ୱାରରେ ଯଦି ଜଗି ରହିଗଲେ, ତାହେଲେ ଆମ ଭିତରକୁ ପାପ ପଶିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପାପ ନ ପଶିପାରିବ, ସେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା, କେବଳ ଧର୍ମ ହିଁ ଧର୍ମ। କେବଳ ଧର୍ମ ଭିତରେ କେବଳ ଭଜନ ଚାଲିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିବ। ସେଠି ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁ କେହି ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେନି କି ସେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେନି। ଅଭଜନା ଭଜନ କର। ତେଣୁ ଅଭଜନା ଭଜନ ଚାଲିବ, ତା ଭିତରେ ଭଜନ ଚାଲିବ, ଜପ ଚାଲିବ। ଆଉ ତାପରେ ଏ ଆଖିରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ଧ ପୁଟୁଳି ବନ୍ଧା ହେଇନି କି, କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ଏ 25 ପ୍ରକୃତି, ଇଏ ସମସ୍ତେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରି ଯିବାକୁ ଆଉ ବାଟ ପାଇବେନି। ତେଣୁ କଳି ଚିନ୍ତା କରିବ, ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଆଉ ରହିପାରିବିନି, ଏ ସବୁ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲାଣି, ମୋ ନିଶ୍ୱାସ ରୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଉଛି, ମୁଁ ରହିପାରିବିନି ଏଠି। ତେଣୁ କଳି କେମିତି ଯିବ ବୋଲି ବାଟ ପାଇବନି ସେ ଶରୀରରୁ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ କଳି ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଯେ ଇଏ ତ ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି, ୟା ଘରଟା ତ ପୁରା ଅନ୍ଧକାର ହେଇଯାଇଛି, ଏଠି ଗୋଟିଏ ଇଏ ଯେଉଁ ତାର ଯେଉଁ ଷଡ଼ଚକ୍ର ଅଛନ୍ତି ତାର ପାୱାର କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଯୋଗ ଅଛି ୟା ଭିତରେ ପଶିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ କଳି ଚିନ୍ତା କରିବ ଯେ ଇଏ ଘର ତ ଅନ୍ଧକାର ଅଛି, ଏ ଘର ତ କିଛି ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ, ତେଣୁ ୟା ଭିତରେ ପଶିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ।
तेणु कली से घर भितर पशे किंतु जोटी मुनि ऋषि माने साधु सन्थ माने जोगी माने जो माने ध्यानरत था केवल प्रभु को भजन करी से षड़चक्र को जागृत करू था षड़चक्र को जागृत करें सेठी से माने पशिवा पाई चेष्टा कले भी मध्य पशि पारती अधर्म अनीति अन्याचार छंद कपट असत्य हिंसा लोभ मोह ये समस्ते जेते चेष्टा करती कौ बाटे देकी जी नाक बाटे जावाक चाहिए नाक बाटे जापरि से गोटे द्वारी जगी बाड़े की विदा करदेव पाटी बाटे जावाक चाहिए पाटी बाटे जापरि पाटीटा पाटी पाखे जड़े जगिकी बस कान बाटे जावाक जड़े चाहिए सी भी जापरि से जड़े जगी बसी तेणु ये जो नवद्वार रहिले ये नवद्वार रे समस्त द्वारी माने जगी दियंती जिते षड़चक्र जागृत हो जाए तेणु कली कहते मु केवल से ही जगार पशि पारे ना जो माने धर्म मार्ग अच्छा तांकु जेते कलीर प्रभाव हेले मध्य तथापि सी केबे धर्मरु विच्युत होंतिनी से मानक पाखक मु जाई परिबिनी तेणु कली से मानक छाड़ी आउ जेते रहिले समस्तंकर घर वर्तमान अंधकार रही तेणु से घरे चोर पशिब ही पशिब अंधकार घरे चोर पशिगले तेणु कली जिते आसिले से समस्त भितर पशिले केवल गोटे पाद जो धर्म अच्छी से धर्म जो माने षड़चक्र को जागृत करैछंती जो माने धर्म मार्ग रे जाइछंती से मानक भितर पशि पारले सुनी न सुमन वीर हेला कंपमान बोइला एथिरु रक्षा कर भगवान रक्षा कर भगवान रक्षा कर भगवान आहे नारायण एबे मोते कर पारी तारिणी भव सिंधु देई पद तरी तारिणी भव सिंधु देई पद तरी तारिणी भव सिंधु देई पद तरी सुमन बलती जान कहिल चैतन्य ए आसुनी मोराने बुड़ी गला ज्ञान पुणी विचार मुही ए मोहर चित अटंती सकल कर्ता प्रभु जगन्नाथ अटंती सकल कर्ता प्रभु जगन्नाथ अटंती सकल कर्ता प्रभु जगन्नाथ जेतेबेले चैतन्य आज ये पिंड ब्रह्मांडर कथा को कहउछंती सेतेबेले सुमन आज हत ज्ञान हो जाइछंती जेतेबेले ये कथा शुणी देले सेतेबेले कहले ताहले मु ए कली जुगरे कौन करी गुरुदेव ये कलीर एते शक्ति से तो समस्त को प्रभावित करिवो ताहले मु बंचिबी केमिति ये कली रे मु बंचिबी केमिति प्रभु हे गुरुदेव मु केमिति बंची पारिबी सेतेबेले गुरु चैतन्य कहउछंती हे सुमन तमे कली की जेते शक्तिशाली बोली भावुछ पवन आगरे सुखिला पत्रर जेतिकी शक्ति अच्छी पवन आगरे सुखिला पत्रर केते शक्ति अच्छी सुखिला पत्र को से उड़े नब तेणु पवन आगरे सुखिला पत्रर जमिति किछि मूल्य नाही सेमिति जो माने प्रभुंक ध्यान रे रहंती जो माने प्रभुंक पाखरे निजको समर्पण करि देई थांती जगतर नाथ जगन्नाथ पाखरे निजको समर्पण करि देई थांती सेमाने होछंती पवन सदृश्य आउ ये कली तांक भितर गोटे पत्तर समान सुखिला पत्रटी तेणु जोटी जगन्नाथंकर आशीर्वाद रही जहाँ जगन्नाथंकर आशीर्वाद रही सेतेबेले कली पवन भली उड़ीकी चलीज
ତା ପାଖରେ କେବେ ପ୍ରବେଶ କରିବନି। ତେଣୁ ଆଜି ଗୁରୁ ଚୈତନ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ସୁମନ, କଳିଯୁଗ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷା। ଏ ଜୀବ ଜଗତରେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମ କରିଛନ୍ତି, ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯାହା ସବୁ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା ଚେତନାରେ ରହିଛନ୍ତି, ଭଜନ କରିଛନ୍ତି, ଜପ କରିଛନ୍ତି, କୀର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି, ସବୁ କରିଛନ୍ତି, ଯଜ୍ଞ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଯେଉଁମାନେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଧାର୍ମିକ ଥିଲେ? ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ? ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ସେମାନେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ? ତ୍ରେତୟାରେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ସତରେ କ'ଣ ସେମାନେ ତପ କରୁଥିଲେ ଯେ ସେ ତପରେ କିଛି ବାଧାବିଘ୍ନ ନଥିଲା, ସେ ତପରେ କିଛି ଲାଳସା ନଥିଲା, ସେ ତପରେ କିଛି ଆକାଂକ୍ଷା ନଥିଲା? ଦ୍ୱାପରରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି। ନିଶ୍ଚିତ ଏ ତିନି ଯୁଗରେ କାହାର ପରୀକ୍ଷା ହେଇନଥିଲା। ଏ ତିନି ଯୁଗରେ କାହାର ପରୀକ୍ଷା ହେଇନଥିଲା। ସତ୍ୟ, ତ୍ରେତା, ଦ୍ୱାପର, ଏ ତିନି ଯୁଗରେ କାହାର ପରୀକ୍ଷା ହେଇନଥିଲା। ଏ ଜୀବମାନେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ହେଇନଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇ କଳି ଯୁଗରେ କେବଳ ସେଇମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ତମେ ଯଦି ଧର୍ମରେ ଥିଲ, ନ୍ୟାୟରେ ଥିଲ, ତାହେଲେ କଳି ଯୁଗରେ ତମେ କେତେ ତମେ ଧର୍ମ ପଥରେ ଯାଇପାରିବ, କଳି ଯୁଗରେ କେତେ ଧର୍ମ ପଥରେ ଯାଇପାରିବ, ସେ କଥା ଏ କଳି ଯୁଗ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷା। ଆମ ପାଖରେ ପୂଜା ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଛି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଫୁଲ ଅଛି, ଚନ୍ଦନ ଅଛି, ଜଳ ଅଛି, ଧୂପ ଅଛି, ଦୀପ ଅଛି, ଭୋଗ ଅଛି, ସବୁ ଅଛି। ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ପୂଜା କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମ ପାଖରେ କିଛି ନଥାଏ, ଆମ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, ଯେ ଆମେ ପୂଜା କେମିତି କରିବା? ଆମେ ପୂଜା କେମିତି କରିବା ନା ଆମେ ପୂଜା କରିପାରିବାନି। ଯେମିତି ନାରଦକୁ କହିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ନାରଦ ଦିନେ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ କାହାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ କିଏ? ପ୍ରଭୁ କହିଥିଲେ, ମୋର ଗୋଟିଏ ଭକ୍ତ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ଆଉ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତାକୁ ମୋର ବହୁତ କିଛି ତାକୁ ଦେବାର ଅଛି, ତାକୁ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଦେବାର ଅଛି ମୋର। ନାରଦ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କଲେ, କହିଲାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଁ ଏତେ ଭଜନ କରୁଛି, ଏତେ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଁ ପ୍ରିୟ ହେଲିନି, ଆଉ କିଏ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହେଇଗଲା? ତେଣୁ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଭକ୍ତର ନାଁ କ'ଣ? ଆପଣଙ୍କର ସେ ଭକ୍ତଟା କେଉଁଠି ରହେ? ତେଣୁ ନାରଦ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଏମିତି କିଏ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଅଛି ଯେ ଆପଣ ତାକୁ ସର୍ବସ୍ୱ ଦେଇଦେବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ନାରଦ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଯେ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଲେନି ସତ, କିନ୍ତୁ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଆରେ ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ 24 ଘଣ୍ଟା ମୁଁ କେବଳ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଜପ କରୁଛି, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହେଲିନି, ଆଉ କିଏ ଜଣେ ପ୍ରିୟ ହେଇଗଲା, କିଏ ସେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ କିଏ ସେ ଭକ୍ତ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ନାରଦ ମୋର ଗୋଟିଏ ଭକ୍ତଟିଏ ଅଛି, ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ଭକ୍ତଟିଏ। ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ତା କର୍ମ ହିଁ ତାର ଜୀବନ। ସକାଳୁ ଉଠିଲେ କେବଳ କର୍ମ କରେ, କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ କୃଷି କର୍ମ କରେ, କୃଷି କର୍ମ କରିକି ଦିନ ବିତାଏ। ସକାଳୁ ଉଠିବ, ବିଲକୁ ଚାଲିଯିବ, ଖଟି 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 ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଫେରିବ। ତେଣୁ ସେଇ ହେଉଛି ମୋର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ। ନାରଦଙ୍କର ମନେ ମନେ ରହିଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ସେଇ ଭକ୍ତ ଯାହାକୁ ପ୍ରଭୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ତା ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଚିନ୍ତା କଲେ। ତେଣୁ ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ତା ପାଖରେ। ତାର ପ୍ରତିଦିନର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା କ'ଣ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କରୁଛି ସେ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଅନତି ଦୂରରେ ଯାଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଯେ ସକାଳୁ ଉଠିକି ସେ ସବୁ କ'ଣ କରୁଛି। ଦେଖିଲେ ସକାଳୁ ଉଠିଲା, ତାର ଗୋଟେ ଗାଈ ଗୋରୁ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସେବା କଲା। ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଗୋବର କାଢ଼ିଲା, ଗୋବର କାଢ଼ିକି ତାପରେ ଗୁହାଳ ସଫା କଲା। ସଫା କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଗୋରୁ ଗାଈକୁ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ତୋରାଣି ଦେଲା। ସେଠୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ପିଇ ପାଇ ସାରିଲେ ତାପରେ ସିଏ ଆସିଲା, ନିଜ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରିଲା। ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରିକି ଦୁଇଟା କ'ଣ ଖାଇଦେଲା ପରେ ତାପରେ ସେ କ'ଣ କଲା, ହଳ ଲଙ୍ଗଳକୁ ଆଣି ଯୋଚି ଦେଲା। ଯୋଚି ଦେଇକି ବିଲକୁ ଚାଲିଗଲା। ବିଲକୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ସେଠି ପରିଶ୍ରମ କଲା, ଦିନ ସାରା ହଳ କଲା, ଚାଷ କଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଘରକୁ ଫେରିଲା ସେତେବେଳେ କ'ଣ କଲା ନା ଗୋରୁ ଗାଈକୁ ନେଇକି ବାନ୍ଧିଦେଲା। ବାନ୍ଧି ଦେଇକି ତାକୁ ପୁଣି ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଲା। ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ
टिके गोड़ हाथ धोई पकेला तापर जाई डाकिला बिछणारे शोई पड़िला डाकिला हे प्रभु रक्षा कर हे नारायण उद्धार कर। नारद हसिले कहला अरे ये दिनटा सारा मात्र गोटे थर नारायण जप कर सी पुणी प्रभुकर एत प्रिय हो गला ना मत कहीं लगुच प्रभु बोधे मत कि माया कर तेणु प्रभु पाखक गला कहला प्रभु ताकू ही आपण भक्त कहते जी आपण नाम को जमा जप कराया समय ना ताकू आपण भक्त कहते केमी गोटे थर मात्र से नारायण जप कर तो किसी जप करनी सी आपण एत प्रिय कहीं प्रभु कहले अच्छा नारद तुम गोटे काम कर तुमको गोटे पात्र दौची ए पात्र रे संपूर्ण गोटे क्षीर दौची क्षीर पात्रटे देले जे तमे मो चारिपटरे प्रदक्षिण करने को पड़ो 108 थर मो चारिपटरे प्रदक्षिण कर तापरे तमे जानीपर से भक्त मोर किए कहला यही कथा प्रभु ठीक अच्छे कहले देख नारद गोटे शर्त अच्छी जमी से पात्रु क्षीर गोटे बुंदा जमी तले न पड़े जदि पड़गला ताहले तमे मोर भक्त नुह तमे मोर जदि प्रिय भक्त हम ताले तमे ये क्षीर जमी गोटे बुंदा तले न पड़े। तेणु नारद कौन कले से क्षीर पात्र को धरिकी बुलिले प्रभु चारिपटे तेणु प्रभु चारिपटे क्षीर पात्र को धरी जिते बुलुंट से काले पड़ीजीव बोली से नारायण नामटा को मध्य भूलीगले जो नारद प्रति समय नारायण 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 जप करते एबे किंतु आउ से नारायण नाम नहीं केवल क्षीरटा को लक्ष्य कर 108 थर मत बुलवा को पड़ो क्षीरटा को लक्ष्य कर काले गोटे बुंदा पड़ीजीव कि मोर तेणु जिते बड़े बुली 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 आउ से नारायण जप कर पारे केवल क्षीर पाखरे तांकर नजर रहिला एमती जो 108 बुलिकी आसी सारा प्रभु सामने छिड़ा कले कहले प्रभु जमा गोटे बुंदा भी तले पड़नी कहले अच्छा नारद जिते तुम गोटे बुंदा क्षीर पड़लानी जो 108 थर बुलिल केते थर नारायण जप कर कहला प्रभु केते जप कली आउ मु तो से क्षीर को चाहिए रही काले बुंदे गली पड़ो कि कहले चिंता कर भजन कर कर्ममय जीवन भितर तुम पाखे समय नथिला तमे केवल क्षीर बुंदाटा को चाहिए रहिल जे नारायण टिके जप कर पार्लनि कहीं तुम पाखे समय नथिला काले गली पड़ो तारी उपर ध्यान रहिला तेणु से भली से कृषकटी मोर एइथि पाई प्रिय ताकू मु जो कर्म पाई ताकू पठेइथिली संसार को से कर्म को से कार्य को से बहुत सतर्कतार सहित निभेइछि तापरे भी से मते डाकिछि सबु कर्ममय जीवन जिते टिके परिश्रम हो जाए से से मते डाके आउ तापरे मते डाकिकी शोई पड़े तेणु से हूँ मोर अति प्रिय तेणु एठी कहिवार उद्देश्य जे आमे जितेबाला पूजा करुँच आम पाखे भोग अच्छी दीप अच्छी सबू अच्छी आम पूजा कर दौरान जितेबाला नथिबो आम पाखे किसी ना प्रभु को दवापाई किसी ना ताले आम कौन करवा तेणु सेतेबेले भक्तिर पूजा दरकार मानस पूजा दरकार मानस पूजा कौन ना मु ध्यान रे बसी प्रभु को डाकिबी प्रभु आसिले मु तांको पाई तांको पादटा को धोईदेवी ध्यान रे बसिबे पाद को धोईदेले ध्यान रे पाद को धोईदेले तापरे ध्यान रे ताको फूल हार टे गुंथिले तापरे ताको देदेले श्रीक्षेत्र जड़े बुढ़ी माउसी थांती तेणु से जगन्नाथ को मानसोपचार पूजा करी कौन पाई सुंदर कथा जानिबा परवर्ती अध्याय आज तो समय इशारा देलानी आज बाणी की विराम दबा टे प्रभुंकर नाम संकीर्तन करी आज कार्यक्रम को समाप्त करवा। जगन्नाथ 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 पाहि मां जगन्नाथ 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 रक्ष मां जगन्नाथ 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 त्राहि मां जगन्नाथ 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 रक्ष मां महाबाहु 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 शरणं महाबाहु 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 नमो नमो